Ya Imam muni kau ning adabu. Kula nih kecek heran dari Madura. Badan negara orang lain, di negara TV. Nang Mekah nih kareng Madura sih kebere ke timurnya benar. Sampai hajian makin kebanyak saya berangkat nih kareng Madura saya lebat budi gini. Sul hebat ongkur itu. Kok takwain kotain, makinlah selamat ongku. Ya Allah ya Rabbi, kandik nikah. Moga-moga terus paringin selamat mulai dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Lakar orang Madura semangat ada Mekah Medina ini luar biasa. Lakar cocok saran debune Syekhona Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa alal akhas salayaran semalja akhina fillah Ki Al-Hajj Abdul Aziz Nafi'i sesangat betan kaula mulyakin tor angakungakin jukanan semulja akhina fillah hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Hajj Lutfi Hasan jukan sesangat betan kaula mulyakin tor angakungakin sateja para alim ulama sateja para masyayikh para asaid wasatid bencukan sateja para guru ngaji sateja sesangat beten kaula amul yakin. Para hadirin para hadirat mustami'in mustami'at langkong-langkong sateja panitia peringatan khol pujuk betes ben sateja ahli kubur sebeda nang makbaro betes setejah sesangat beten kaulamul yakin. Tak lupa juga dek bapak kepala desa Kika Dinto kepala desa Lir Gunung juga kepala desa Kampak sareng setejah pamong-pamongipun sedaya sareng beten kaula semul yakin. Langkung dimen nyara beten kaula sareng pada panjenengan sedaya amuji tor asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala
atas nikmat taufik hidayah serta inayaipun sehingga saat samangken kaula sareng pada panjenengan saja sami-sami kasokan Rabu ben hadir dekat dinto majelis dalam rangka hal dari pujuk betes juga setuju ahli kubur sebedaneng makbaro betes kak dito malar moga Rabu ben hadir betan kaula sareng pada panjenengan saja etoles ben catat ibadah sakarat tu dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala pada kengengah barokana hadir dekat majlisul ilmi langkong dakong ngekholen seorang pujuk moga-moga kaula ban pada panjenengan saja pada kengengah barokana moga-moga Rabu betan kaula sareng pada panjenengan saja eta tiaki tetenger eta tiaki situng fukteh jak kaula ban pada panjenengan saja mahabbah ben lebur da orang soleh moga-moga pagi sampai dek akhirat pada kengengah syafaat amin Allahumma amin Allahumma asbab orang akan dipujuk kak dito bingkengan neng akhirat kak dito sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala paringen edi kaangkui abri syafaat debune Kanjeng Nabi dalam situng hadis salah satu tusyafa'u yaumal qiyamah beda telo orang pagi sareng ajunan Allah neng akhirat neng hari kiamat bekal paringen edi kaangkui abri syafaat abri pertolongan kaangkui masalamet pasera telok kelak debone Kanjeng Nabi sepertama al anbiya para nabi dadi para nabi kadinto keduan hak paringen hak sareng ajunan Allah kaangkui yediin abri syafaat nikah pertama nomor dua summal ulama maka pas para ulama para orang-orang alim nikah juga sareng ajuan Allah Subhanahu wa taala paringen hak kaangkui bisa abri syafaat masalamat deka kaula ban pada panjenengan moga-moga dadi kenyataan amin Allahumma nomor telok debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa syuhada sampun kak dinto orang-orang semate syahid orang semate syahid kak ditujukan paring hak sareng ajunan Allah bisa aparing syafaat masalamat dari kak dito dalam hadis lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabu idza kana yaumul qiyamah yaqulullahu ta'ala lil abidina wal mujahidina fi sabilillah udkhulu al jannah idza kana dalam nelekan lampun datang yaumul qiyamati panapa hari kiamat yaqulullah maka adabu besar Allah lil abidina dek orang-orang seahli ibadah wal mujahidina benda orang-orang sepada perang abela agama Allah debuna Allah Subhanahu wa taala udkhulu al jannah ayuh bean kapi je masuk ke swarga sampana sareng ajunan Allah orang-orang seahli ibadah dan orang-orang seperang abela agama Allah pakon sareng ajunan Allah masuk ke swarga kelaban debuna Allah udkhulu al jannah fayadkhuluna maka orang-orang seperang orang-orang seahli ibadah panika setuju masuk ke swarga
para ulama, para kiai banika tak ipakon sareng anjuran Allah. Sepakon masuk ke surga pasera. Jika itu orang-orang seahli ibadah tantona ilmu sepas-pasan secukup kaangkui matepak ibadah tibi. Lo itu laraki. Sekali itu juga orang-orang sama tesahid lampun masuk saja. Sampun kadito para ulama matur dekat ajuna Allah Subhanahu wa taala. Bi fadli ilmina yujahid napa yata'abbaduna. Paneka setuju orang sa ibadah. Kencang ibadah bener carane ibadah. Ben orang-orang sa perang kila semangat kaangkui perang. Bi fadli ilmina. Setuju beneka alantaran ilmu dari badan kaula. Ide pain ilmu sareng kaula. Cek saking tak buruk sareng kaula, tak kira bener carane ibadah, tak kira semangat saka angku ibadah, tak bekal semangat saka angku perang. Saking secara tidak langsung ada bu mak bene gula saya masuk kata. Ceringkat bi beneka alantaran ilmu dari ku. Sampun kak dito ajunan Allah Subhanahu wa taala debu antum indi ka ba'di malaikati. Antum tineng bak naik kapi debuna Allah indi mongkun sengko ka ba'di malaikati akadi sebagian dari tang malaikat. Ajunan Allah debu ka ba'di sebagian. Apa-apa? Sebab malaikat menika alas kelas beda bisa abri syafaat beda sebuntan. Sareng ajunan Allah para ulama nika itu bagi kabak di malaikati artinya pada sareng malaikat sebisa abri syafaat. Dari kadinto sampo kadinto ajunan Allah taala debu isfa'u tusaffa'u. Ayo beun apa tak edi kaanggu abri syafaat tusaffa'u maka ben paringen edi kaanggu abri syafaat fayasfa'una mereka itu para ulama gila abri syafaat abri pertolongan masalamat dak pasera saya perlu selamat tantono nal kenal lah mungkin santrena putra-putrana botono tetanggeuna muga-muga kula sampai saja ring tetanggena bujuk kadito muga-muga pagi yanto sesareng bujuk paringen syafaat sareng bujuk amin Allahumma amin Allahumma. Sampun bujuk kadito abdi syafaat masalamet dekat tetanggena masalamet dekat santrena masalamet dekat anak botona masalamet dekat kancana mereka itu tak tuli masuk. Kanjeng Nabi ngangku ibarat summa yadkhulunal jannah. Jadi para ulama kala semarin Nabi syafaat memasuk orang-orang seperlo kaangku beri syafaat mereka tak langsung summa cepon ulama nahwu cepon nakana santre mun huruf atof ngangkui summa kan itu jarak kenapa jarak maktuf sareng maktuf alaih menika abid kieu. Artinya mari memasuk tak tuli masuk. Jadi kanjeng Nabi nika tak ada ngangkui fayadkhuluna langsung pas marernya masuk dibi hunten abid sama masuk dibi apa-apa ngaraki ke pikiran takut tetanggane pada sececer kisare lemuga-muga kula sampai aja yanto sesareng pujuk amin Allahumma barokana kula sampean saben tahun abadake kholaf pujuk amin Allahumma. Nika cepon lesana apa kali nika kholaf pujuk kali nika 6 kali iki. Moga-moga paringen kajemberan bisa ngekholen saben tahun amin Allahumma. Jadi kenyataan kaula ban pada panjenengan sedaya pakai eko beun sareng bojo gengak cek minggu ke kacer ayo ke kanan bareng diengko amin Allahumma amin Allahumma. Apa napa mak beda kacer kanan bareng sebab setuju manusia baik orang Islam atau orang kafir baik orang setaat dan orang seahli maksiat panika sareng ajunan Allah isya pagi compok 2 debune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun finnar. Ma min abdin tada tining eka andi kabulah illa walahu angin paneka tetap eka andi kabulah baitani tining compok dua. Jadi setiap manusia Islam kafir saja perika sareng ajunan Allah ica geraki isiabaki dua compok. Baitun fil jannah situng compok ikaplingaki nang swarga wa baitun fil jannah ben situng boleh ikaplingaki nang neraka. Melan kula ngaturaki muga-muga pangkia sarang pujuk pahiko ben selamat ia cek dak kecompok sebedang swarga. Allahumma ja'alna minhum amin Allahumma amin Allahumma. Terus hadis fa ammal mu'minu fayabni baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu finnar. Tineng orang mukmin paneka abangun dak compok sebedang swarga wa yahdimu baitahu finnar bermarobu makrujuk compok sebedang neraka. Kelaban panapa kita antona kelaban amal so. Moga-moga sedekah kaula ban pada panjenengan hadir kaula sareng pada panjenengan tanton nang dalam mengandung silaturahmi. Moga-moga termasuk ibadah sedaya sebab kaula ban pada panjenengan sedaya abangun compok nang swarga sajan eba genteng sajan eba sampurna. Amin Allahumma amin Allahumma. Wa ammal kafiru anapun tining orang kafir fayabni baitahu finnar abangun makoko compok sebedanang neraka wa yahdimu baitahu fil jannah ben maancor compok sebedanang suar. Lenikah perlonah kaula ban pada panjenengan sedaya nyambung dak orang soleh saat mangken kaula nyambung hubungan murabatoh makleh terus kenal sarang bujuk pagi sampai dekat akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Kijek cukup kholan rolo mari salat ngirim Fatihah ke bujuk makleh bujuk kali to nenger kenal dak kaula ben pada panjenengan saja pagi nang alam akhirat. Amin Allahumma. Kula menabi dak Mekah kali to ampo ngaoleh pelajaran panapa ya engkau berdenang Mekah keng bida negara banyak orang tak kenal, banyak orang tak kenal mungkin mungkin mun tak kenal tentona kita kira tolong tadi. Tapi alhamdulillah mungkin barokana sekut hadir ke pengajian ampo beda sekenal Ake ke kantong abri beseh nih, ring kenal. Nika kuneng Mekah nika banyak saya tak kenal. Kula bedan kantoi kocak kiai yom cium debakas tak edang tendang. Engki nengki. Nika kun bita alam. Dalam bita nega. Napa boleh pas bita alam melana pekan tek kula sampian aten nega fujuk makin pagi nang akhirat makliko ben sareng fujuk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para ragu sesangat betul kau lamul jakin benlakar menabi orang kadito la ampun bedenang alam kubur kadi kadito panika sangat bunga sangat seneng sangat bunga sangat seneng napa boleh mangken sering ngirime kak dinto tatangkeuna dibi masyarakat dibi langkong-langkong nak botona di tibi boneka bunga luar biasa rasa ereken debuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana ahabbahu fid dunya. Anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi, paling seneng paling bunganan mayit di dalam kubur idza zarahu nalikana aziarah hudaka mayit di dalam kubur kelak man pasera orang ahabbahu secinta pasera ahli kubur kelak hudaka orang kelak waktana fitunya waktana odik nang tun. Jadi paling bungana paling seneng mayit dalam kubur lamun orang saya kecintaan waktu nang dunya paneka datang ke kubur. Saya maksud datang arem ngeremen ini bungana luar biasa. Sekut kula ngaturake kula ki waktu kanaan perkiraan umur sanga umur beluan kadito ampoi bingkeng sareng ring sepuh kula pengajian rutinan kajadisa kadito Pak Dokar. Dan ini kula saben beda kuburan sareng sepuh ini kayak tulit jong kuburan jong maca Fatihah ben selawat kirim lagi ke ahli kubur. Kula tanya beda kenapa penikah Pak lho ben mentoro sehat ta mentoro teka hajat mentoro lanjeng umur ben mentoro soki ben mun beda kuburan maca Fatihah kirim selawat. Kula ki tanya boleh mak bisa bah lanjeng umur sehat bisa soki engkau cas ahli kubur kemarin kirimin selawat Fatihah biban arasa padeng kubur jember kubur penuh kelaban rahmat dari ajunan Allah akhirnya mayit jegelek ngocak ki buru beda orang numpak sepeda engkal sek resek semua tak sehat roben roskors atau betok muka-muka paringen sehat afiah muka-muka paringen napa lanjeng umur muka-muka paringen so maka kula men beda kuburan mulai dari Bengkalan kanan kacer itu oleh apal kula makan keng ki buru saus ketemu beda kuburan situ ki buru pangki neng berbeluk nih kanan sebelah kanan ki buru neng tuh riyo ketinggalan kok apa nampak kula mak maneter ingat deh debuna abani kah terus oki kula saya men terus oki nak terus oki ingkim beda kuburan jak kelepain ngirim Fatihah ben selawat tinggi. Amin Allahumma amin Allahumma napa boleh menabi ningalen debuna kanjeng Nabi dari butana orang seneng seda terorem kereman dari orang Saudi ni kasareng kanjeng Nabi gemberaki pada orang sekarang neng tasek mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis tada mayit dalam kubura melainkan akad di orang sekarang setos ngantos dak kepertolongan luar biasa gembira si gembira ki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butona tos ngantos kereman orang sedalam dalam kubur sareng kanjeng Nabi gembira ki sareng tos ngantos pertolongan orang sekarang nang tasek dek remah mungkin umpamana sampean karem nem tasek numpak kapal entar ke Malaysia lebet budi kan biasa pada lebet budi tadi wahir kening ombak karem kus numpak serap pada itu sedetirep harapan pertama sampean apa kira manter pada orang lebet ngetelak sengkok pas tolong sengkok engki rep arep terus aduh mun terus kadi dia mati engkok engki sambal kadi itu beda kapal lebet wah alhamdulillah beda kapal lebet manter terus loros lebet kana kita rak semak kita sampai depak leminggo ke kanan ada burung kok kita apa-apa tak pegel sebab tak sengaja engki mereka beda kapal boleh lebet loros terus lebet nang setin keng tepak main HP aduh main HP tak ketela ke sengkok tak yakil ki aneka keng semua unek nang dalmane wah beda lebet poler wari terus ngarah terus ongku loros keng cuma alerek meloro laki rada remah kurang ngajar cuma alerek meloholo manter tak selamat nggih
Melana kadang-kadang nyak banyakan mobil kecelakaan pada kubur dan pengkirim bong lo rekan. Engki Luni karep-arep orang senalam kubur kere mandiri rodi sareng Kanjeng Nabi gambarake padahal sareng orang sekarang nang ta. Muga-muga ahli kubur sedaya bunga sedaya. Amin Allahumma. Seneng sedaya. Amin Allahumma. Sampun seneng oleh pertolongan dari kula sampeyan, muga-muga meles adua saedak kaula ban pada panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Dadi engak ki mulai semangken mun lebet ning embong mengkirembong beda kuburan cek klepaen maca fate. Maca salah. Sebab nika untung dekat sampean tibi napa boleh menabi ningalin debu man da'a li rajulin da'a li nafsihi sapa orang saadu aki orang lain hakikat adu dekat awen tibi apa napa sebab seitu aki kak dinto bekal meles duana samping kak dinto orang mun adu aki ke orang lain kak dinto termasuk orang dek sebelas dek ke makhluk Allah beles dek ke bulan Allah sedangkan debu Kanjeng Nabi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama belas sasambian orang sebenang bumi yarhamukum man fis sama maka bekal napa belas sedaya para malaikat sebenang atas langit muga-muga kula sampai sedaya ngauli kenyataan kak dinto amin Allahumma amin Allahumma lakar debu Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang sede benerang alam kubur paneka pada sarang orang karem nang tasik sobaja tak karem dek remah kudu numpak perah nika sede bagi sarang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin mantining pasara orang dakhala penika lamun masuk pasara orang al qabra dak kuburan bila zatin kelaban tampah mekta sango jepun Syekh Nawawi Al-Bantani seika maksud sango apa ai min amalin solihin tak mekta sango amal soleh maka gembira jepun Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaan apa man dakhala al-qabra bil zadin fa ka'annama raqibal bahra maka pada nabi orang nyabrang tasik bila safinatin kelaban tanpa numpak perah kira-kira ada rumah tasel celah engki nemengki lemengken sarana bedalang al-qabur panika sebisa masalah mat ikir itu amal soleh lekat itu milan alamun ikir men kak dito saja bunga sen niscaya para almarhum kak dito la ampun andi amal soleh keng amal soleh nek kene nisbat perahu ke bedo ombe italon tala susah tak susah lemengken sareng kula ban sampean setuju ekeremen mak le perauna saja nera engki nemengki lamun saja neraja cek saing kene ngombe bene keng susah seneng alanyo tengki kadi jinanjin engki nemengki le kenapa beda gunana kenapa depak la tak depak de remah jenlah kar tak depak kadito anu napa isalaten bareng sareng agama orang sedek pakon salaten apa punten mun beda orang sedek pakai kubur tanpa salaten dosa apa tak dosa dosa apa napa sebab beda bareng seiarap sareng mayit kadito napa pakamora ben rahmat Allah melana menabi orang nyalaten mayit Allahu akbar maca Fatihah Allahu akbar maca selawat Allahu akbar wajib nomor telok maca napa tuh doa aki mayit Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu jadi si pentaki telok Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu bener itu aki husnul khotimah aki mungkin muka-muka mayit
kadito sedo husnul khotimah lebet. Nah, sedo akin apa? Oleh sabarana Allah, oleh rahmat Allah, oleh ridana Allah. Allah bener husnul khotimah, husnul khotimah lemare. Khotimah niki kelbuan terakhir ini khotimah nih. Engke niki. Lah teleh. Nah, dadi mayit nang kubur puni katos antosan ngarep ben lakar manfaat. Kula oning maos nang dalam kitab I'anah. Kak dinto beda dungeng, benih Quran, benih hadis, dungeng keng kenyataan. Napa kak dinto? Situng saat beda ba'dul ulama mimpi lebet nang sedin kuburan. Sampun lebet nang sedin kuburan, lese ba'dul ulama gelak ningalen ahli kubur penika pada jaga. Sampun jaga pada arbuan. Ampun arbuan bodoh sedari laut dojo ampun arbuan kabeh nika. Lebih de situng tak nur arbuan cek sange contoh kadinto keng juk tojuk sampai arokoan. Saking gemberaki saking santen rekan. Selain arbuan kun kade situng kadinto akong jrukong sampai aroh. Akhirnya sarang ulama semimpi kele yentarin sarokoan nih. Kisanggun dalam kitab ini arokoan ki artinya gember saking santena aroh. Tanya ki, ji apa sih ya sebut rebuk beda apa jemaat arbuannya? Duh kiriman dari orang-orang Semarang Salat, Mariano, Atahlil, kirim lagi kencur. Dua rebuan, rebuan kiriman dari orang sebenarnya tun saki odi. Loh, ben mata nor rebuan. Oh, kula tak perlu rebuan kula. Apa? Anak kula hafal Quran, jualan nang pasar sambil maca Quran, kencur kirim lagi ke kula. Lah cukup bisa lebih kula. Lalu mana apa rebuan kula tak usah rebuan kula aja. Akhirnya juga tedung sareng kiai kade itu bukti akhir bohong kuang kok mimpi aja. Apakah yang diri setan atau diri apa? Kita bukti akhir. Jeng iseput pasar dima pasir ini tarangaki. Entar ndak pasar kade itu. Sampun itu saya gini bohong kuang bodoh orang ajualan. Jak sakit kade itu jual cobi, cek, teh, penai. Tengku sambil iri yang ngarangnya. Paya tanya aki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampian, napa saya baca? Enten kula maca Quran. Kenapa Quran? Kirim aki do bapak kula. Bapak sampean saya ampun. Kamu mau kubur nang sah. Apa napa Pak? Punten pola kula ninggalin orang ahli kubur ke Arabuan kabeh. Kun bapak sampean sik kita Arabu. Bi kula tanya aki. Kocan lah cukup kiriman dari sampian. Bak bener. Mungkin kula maca Quran lagi kirim aki deh bapak nih kalian. Nyata tak nyata? Benih Quran benih ha. Tapenya nyata. Cocok sedang ikan mimpi. Mereka itu abit-abit abulanan. Sekian ini kalebet yang sediin kuburan penikah boleh. Pas ningali keanehan, napa? Orang sedalam kubur ini jaga kapi sampai orang sekok rokokan ini nur arbuan kia. Loh, baru mah nur arbuan kia orang sekok rokokan lembah itu. Akhirnya entarin tanya ki, ben mah nur arbuan ya. Aduh, anak kula setukang maca Quran, setukang ngirim ke sama teh mangken. Jadi ada sing ngirimin kula. Jaga tedung bukti aki bohong gua nih. Yang tanan ke pasar, tanya aki, ampun mate kenging seni kabulan. Wah benderong ku nyata tak nyata. Benih Quran benih ha. Tapenya nyata cek de paong, cek mabunga ong, melanah muku-muku. Kholan saya laksana aki kula ban pada panjana sedaya nambah bungana, nambah jember kubura, nambah amal solena sehingga andi rau saraja amin Allahumma. Sampun kadito pas adua aki dak kaula ban pada panjana sedaya muga teka hajat selamat dunya akhir.
Amin Allahumma. Malna akadi siaturaki Pak Ustaz muji gila, Ustaz Jim muji gila apa ring ngoken. Jaga beter seselamatan tak kira sajen tak sogi sajen so. Sebab adu aki ahli kubur. Montor ring kampak ring ler gunung sanga kholen kok sajen sogi tahun boleh mak lebih ngekholen boleh sajen pemeriah boleh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kalamul yakin nikah cerita mimpi bener sebenarnya mimpi kenyataan. Jepana paus mausan seekerema ki orang Saudi pada manfaat masalah ada orang seahli kubur saya gemberaki pada sarang perahu gula guys. Nah bahkan itu situng saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyos abareng para sahabat. Tengah perjalanan Kanjeng Nabi kan itu ngelebetin kebun korma. Sampun Kanjeng Nabi ngelebetin kebun korma, Kanjeng Nabi gelek ada budak para sahabat, tang sahabat pon dutaki papana korma. Pon dutaki sarang sahabat situng papana korma. Oning papa dengan iki. Tapi papan gedeng nih. Mare toto ya toraki dek Kanjeng Nabi. Sampun yastani Kanjeng Nabi, pasaran Kanjeng Nabi sebek dua. Papana korma situng nika sebek dadi du. Sampun kadito Kanjeng Nabi miyos masuk dak kebun korma. Sampun Kanjeng Nabi masuk dak kebun korma, kenapa lampain Kanjeng Nabi? Ternyata papana korma sebek dua gelak tancap pagi dak kuburan dua bedenang dalam kebun korma. Para sahabat pada kerpekeran pada penasaran, yang penasaran ya. Atena cek adrenga tero oh. Apa napa Kanjeng Nabi mecek parlona mondutaki papana korma apa sebek dua tancap pagi ke kuburan. Bersemator sahabat. Ya Rasulullah ma fa'alta kenapa saya lampain ajunan. Macek parlona macek penting kah mondut papana korma sebek dua pas tancap pagi dak kuburan sedua benika. Ada bu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau gelek tepak lebet gelek ngiding orang jelem kuburan dua aja tepak isik sah setia. Buk malaikat. Sesitung kelantaran andi dosa andi maksiat tak ajaga ke najis. Gemper ada rembak mun akeme tak akeh lagu ni seltek tedung bo. Laki napa bini maksudnya. Sesitung kalinto andi dosa andi maksiat tokang dungat cepon zaman mangken nyaman provoka. Otak kasada pak aki kasau otak dulu akhir orang mali atau kar sekocak adu dom. Le terus biseng ko tancepen papanang kormeja andi arapan kok selakin papanang kormagi becah papanang kormaja mata tasbih. Barokan maca tasbih na papana korma selakin ki odi mayit kan itu makle paprei seisik barokana papana korma sa maca tas kun papana korma maca tasbih beda guna ndak ahli kubur peri siksa masa beda anak entar ke kuburan maca yasin ada gunana mak kalabi papana kor enggi tuti sampean mangken cek wat-wat pon dan YouTube cek ragu sampean apa mana dalilnya cek pot repot sampean dalil papana korma sini kalau ini tak usah pot repot nggih melen ring Madura sampun beda oneng hadis kari nikah maka nak kuburan nyak benyane tamanen rebe kadang tamanen apa kambu aduh mon kambu ja taman lo temat nikah adikir terus nih kan nggih kadang mentepak beda tahlilan beda toples parengen aeng pah beri kem anapa mak kembang pola na bau naro monro ombur lebur malai yang sabu enang kuburan beri kubur erabuin malaikat bene gunang wong papanakor malaikat sebukal hadir pola na bau naro tanya aki boleh mak ibri aeng bereng toples ini kan malah serak seelok buat pokok ada yang Madura cerdas mari engke
Nggih. Kula kadang geton dereng Madura nika. Ceng nang cediin pom bensin ajual bensin. Kan aneh nih. Jual bensin nang sediin pom. Sampeyan mun ngolak ka kamane ka Pak nggih kan to. Mek jual kan to sampeyan. Aduh kiai. Kadang mun bodo orang tak sabar antri meleka kula kene. Ngadeng tak sabar orang itu. Prabu sesangat beten kalamul yakin sampai Kiai Maimun rahmatullah alaih. Kiai Maimun ni kau ning adabu. Kula ni kecek heran dari Madura. Badan negara orang lain aka di negara sini. Nang Mekah ni kareng Madura sih kebere ke timurnya benar. Sampai hajian mangkin ke banyak saya berangkat ni kareng Madura saya lebat budi kini. Sul hebat ongko itu. Kok takoin kotain pakai selamat ongko. Ya Allah ya Rabbi. Kandik nikah, muka-muka terus paringin selamat mulai dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Lakar orang Madura semangat ada Mekah Medina ini luar biasa. Lakar cocok sarang debu ni Syekhona Khalil. Syekhona Khalil kadito neng labang arke tulisan huruf mim. Oneng mim ki. Pai coret ke atas ebri kap ebri tak bunter tulis sama mak. Marane kay coret ke samping boleh. Ibri dal, ibri iya, ibri nun, ibri ta Medina. Jadi memesitung maunya nadu Mekah Medi. Pai tambah coret ke bebe ibri dal, ibri wawu, ibri ro, ibri ta Madura. Jadi Mekah Medina Madu. Hebat Madura dikesampingkan. Mekah Medina Madu. Melan orang Madura kadang tak andi Roma, tak andi mobil, mangkat ke Mek. Aduh, meneng lain nama Madura. Lah andi mobil, andi Roma gendeng, ki nunggu sedang letu. Akhirnya mati. Nikah cocok debune saya Khalil. Mekah, Medina, Madura. Muga-muga pada de Pak Mekah Medina setuju. Kalaban selamat andi tata kerama. Ya juna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aduh kula tak andi pese kiai lecek ker pikiran kat dinto. Banyak orang banyak pese tak berangkat, banyak orang tak adi pese mang. Mungkin ini kan terserah waktu Nabiullah Ibrahim sareng ajuna Allah ipakon jeng-jeng sedaya manusia. Wong kedek ke Jabal Gubis Jabura Allah wa azim fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan Nabi Ibrahim langsung ongke ke atas gunung manggil sedaya orang. Ayo kafi entar ke Mekah haji de Baitullah. Lamun orang sengiding waktu kak dinto ajawab labbaik sekalian bekal depak ke Mekah saka. Lamun ajawab labbaik ol dua kali. Mun sampai telo kali, telo ka. Lu muga-muga sampean aja apa. Amin Allahumma. Keng kita depak dek hilir. Amin Allahumma. Lu kula kan kita ada waktu kak dijo. Engki nang alam dunia kak neka ada, tapi nang alam arwah kudu sampai saja waktu Nabi Ibrahim adi kanan, kudu sampean lebede, beda nang tenganan juju, sabuda nang senyapok zaman Nabi Ibrahim alaihis. Sebab setuju manusia kula sampean kapi sebelum lahir ke alam dunia oning odik nang tengana reng sekolah. Mun urut pole reng sekolah ke oning odik nang tengana abana reng sepo serah. Bareng termasuk manusia oning odik nang tengana abana serah abana mbah. Juju reng termasuk manusia oning odik da abana tengana abana serah abana juju. Mula tak oneng nyaman nah. Lalah pon terus ke atas depak deka bana kula sampean senyapok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu nikah di kanan mungkula sampean segi badan nang tangan anjuk penika mirang dak kadi kanan Nabi Ibrahim. Pah jawab labbaik maka kula sampean bekal depak setuju. Muga-muga ajawab kula sampean tapi amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kalamul yakin nerosaki masalah khol jadi panapa seekere maki ibadah seekelako kula tos maosan seemos kadito ekere maki deh
manfa mabu masan dadi pra. Amin Allahumma amin Allahumma. Tapi keng syarat situng kudu andi nomor rekening. Sematene kudu andi nomor rekening. Napa nomor rekening? Iman seibekta sampai saya. Iman seibekta sampai saya. Lemelana mumpung mangken kita sampai seda de remah usahana kaula ban pada panjana saja sopaja seda nyango iman is andi nomor rekening cek saking kirimin genjeren bisa ekone bisa etre de remah carana kita kengeng huntan kaula ban pada panjana saja kudu selalu dadi orang setakok deka ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jawabuna Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dadi mantra kula sampeyan seda nyango iman Islam cek kenyeng ke dari is cek mate beun montak dege mate Islam. Lha remah maksudnya artinya sampeyan cek kenyengke dari Islam sebab rabuna malaikat maut senyabutan nyabe ni kata je pada tak ngage sarana pada tak ngageli seda kula sampeyan bila melana selalu Islam lah sampeyan makle malaikat rabu tek nyabut nyabe kula sampeyan setuju tapais kula pas emot debuna almarhum wal maghfurlah guru kaula setuju Ki Amin Khalil neka oni ngadebu seneka salah satun la tahtaju ila salah satin bede bereng telok serta abu tuaki dak ke bereng telok selain napa kan itu pertama al mahabbatu la tahtaju ilal jamal cinta tak abu tuaki genteng cinta tak abu tuaki rat punya orang ratin lah kena jauh cinta luar biasa kadang beda reng laken gonteng binena ju anan ngelocor engki dadi cinta tak abutaki gan cinta tak abutaki rat. Saya nomor 2 debuna almarhum Ki Amin Khalil as-sa'adatu la tahtaju ilal mal becre panika tak abutu aki pes kadang beda orang soki tak oleh ngakan neka mergen andi penyakit darah ting set mungkin lagi kadang beda orang tandi pese aduh ngakan apa poin mon beda tetang kena mate alhamdulillah leparak ngakan sate mungkin lagi jadi becrene kata abu tu aki pes sandi pese ngenes tandi pese nyaman kita lagi senomor telok debun Ki Amin al mautu la yahtaju ilal marot mate ne kata abu tu aki sakit beda orang tak sakit mah beda orang sakit tak tema beda tak beda kiana beda orang nyari pakan ambil dia pakai atas mate geruwet sama torot kupangku apa mak nyari pakan polana tak sah lemak mate polana mate tak butuh lagi sah kadang beda orang sakit tak tema beda tak beda ini kalau andi cerita gula nyata nih kan beda tamoy gula tak pak dung teh dungan nang kamar beda tamoy Assalamualaikum cek singkat langsung baca Assalamualaikum kadi orang kepurun tuli keluar kula ternyata orang bini dia kula tanya lagi beda kenapa bu aduh kiai kula sosa ruwet sompek lesok kiai apa keduan majadi tak keduan nak foto sakel ampun parak setahun tangkat tangan nang lencak atai nang lencak akeme nang lencak ya kula ni kecek leson mun iamok ni kesetak kuat kula kiai terus dia ramah sampean nggih kula nyuwun kabar barokah. Tur kenapa? Letar serapan jenengan kiai. Artinya make lemate tak keberek katanya kan. Saking tak kuat leso saarabet maja.
Oh mun lakar sampean pasrah ka kula, bi kula paring ijazah sampean. Oh engki sekelako. Sampean bisa maca Quran? Engki bisa Kiai. Engki sampean depak kecompok dekik muka Quran. Pas nyare surat nyamana surat Ar-Ra'd. Nika bocah neng sediin majadiin sampean. Khasiat ka dinto, menabi majadiin sampean beda arepan beres, engkel beres sae sehat afiat lanjang umur. Menabi ada arpan beres, engkel sedo husnul khotimah oleh rahmat Allah. Le nikah sae Kiai, sae pun sae nikah. Aduh lakar arep maten majadi jago. Akhirnya bikula paringin bideng beda tak kesokan. Ampun Kiai cukup kadito perlu kak dinto kula. Ngare toro bukti beres apa mate tak majadi. Mulyongku. Oleh telu are datang boleh. Kula tepak bener kamar. Assalamualaikum. Ku melanjeng lecek seneng ah. Assalamualaikum. Siapa cek kurang ajar kok makin nek Kiai jangan boleh. Buka lah ternyata ring binik saleh telu are gila. Sambil semesem. Ketina apa saya macam alhamdulillah Kiai malam telok ini kan berkata kau jangan aja. Ya Allah jadi mati alhamdulillah. Ngaraman tiongku mari bocah langsung mati raja. Dari kula makan mun bodo orang minta syarat saran apa punten. Sarak ampun cepon dokteran iki bocah nikah langsung sejam lampun mati. Cingkul tertarik bener mati nah husnul khotimah oleh rahmat Allah niko sapaling pokok. Lah kada sayantos ne. Mun beda arpan beres engkel be. Lha kula nika bener ngarang tibi paring ijazah dari Kiai Memun kula. Diben tepak Kiai songkan kulanya habis. Sampean bengal Gus. Napa? Nekat ge, engge. Maca surat Ar-Ra'd, lah kan lo ongkul. Gledon ki gak dito. Lah kan leman diongku gak dito. Jadi mun lakar ada arpan beres, engkel sete selamat oleh rahmat Allah. Artinya husnul tak alhamdulillah nih kata ki. Pada sarang orang kelak nikah. Alhamdulillah Kiai, nikah ampun berkat malam atau lo kau saya. Nikah bisa praktek kaki. Kadang kan beda orang sakit lah. Seodi ini kalau tak tega. Niku serona, niku alona. Niku lah beda santai kayak pangkal itu. Kula beda tamu. Kak mana tahun? Engki kak dinto Kiai kalau nyon nyon kak barokah itu. Ando tak tega Kiai awat tuat Kiai kanker otak kak dinto Kiai. Oh engki. Baca ini kaki. Engki Kiai engki. Pak oleh sejam ngembe berita ajunan ia tore lengki lakun bakul beto. Manti nega lagi. Lemuku husnul khotimah neka. Benikun maten lagi husnul khotimah neka sabo saboko. Amin Allahumma. Lana al mautu la yahtaju ilal marad mate ta'ahutu akisah. Sakit beda sesakit tak temate beda setak sakit mah engki diri kak dinto kula sampean sesaja dewun Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun beunjek temate mon tak jaga mate is cara ada remah mulazamatut takwa ngelanggengin takwa. Takwa ini kenapa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi menabi singkat panapa se kocak takwa al inqiyat manut daato perintah kelako selarang jauhi cek saking dek malaikat dateng kula sampeyan tebuknya bener tepak iman is nikah arti dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kula sampai oneng periksaane sareng almarhum wal maghfur laki Hasani Sidogiri. Do abdu arapa Allah taala ma'adabu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'adabu wala tamutunna illa wa antum mu'minun. Sedangkan saya selamat orang dari tak masuk ke surga bisa masuk surga deka kudu mate ngebe iman. Pokok beriman nah. Siapa ben seneng dalam atena beriman walau misqala dzarratin maka bekal keluar dari neraka mesti masuk surga. Allah taala adabu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kula tak jawab pas kiasane adabu artena orang je montromate iman cek genyeng ke dari is
Inika ikhtiar syariat seituntun naki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Urusan selamat iman panika di tangan Allah. King Allah taala abri syariat. Syariat apa napa? Cek genying ke dari artinya cek saking contoh aki entar ke pasar Islam iki. Depak ke pasar tak nyopet tak ngorangin tempe. Cek saking mate waktu nang pasar mate Islam entar ka sabe Islam iki de baka sabe ngetela otoon tetangga tak hebat cek saking mate nang sabe tepa entar ke masjid Islam iki mari berjamaah turun dari masjid ngetela sandal genteng tak hebo cek saking mate waktu nang masjid tepa husnul lemun mate ini kalau tak perlu itu aki husnul khotimah lemah iki lah tale buat le semakin kadito moga-moga itu diaki orang se husnul khotimah nyango iman Islam amin Allahumma para rabu sesangat beten kalamal yakin menabi kula ageng beragi kula sampai setuju kan kapi kadito ngantos rabuna malaikat maut tenggi lemangken kula sampai saja malaikat maut rabu nika kula tepak de remah nika tergantung tengkana sampian pada bi sampian miyos kebengkalan ngambek kendaraan neng kampak neng pinggir embong alengkin nang kardu neku tasbih azikir tak ke la ilaha illallah la ilaha illallah rakira kendaraan datang sampian tepak de remah tepak azikir apa napa sebab ngantos sambil azik mun sampean ngantos sambil maca selawat kendaraan datang sampean tepak maca selawat sebaliknya mun sampean ngantos sambil main domino ya kendaraan datang tepak ngocok domi engki sekali tajukan kula sampean kapi ngantos rabuna malaikat maut senyafu nyambe kula sampean tepak de remah tergantung nang seneng kula sampean odik nang tuny engki bodo orang sete tepak maca kitab mungkin lagi bodo orang sete tepak asalat king bodo sejukan pun bodo orang tepak naku kartu domino mah mungkin lagi hanen kak dinto Allah taala menekankan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun le kak dinto bekal ngoleh sampian wala tamutunna illa wa antum muslimun artin selalu Islam lamun didik banyak kula sampian lamun engak apa engak jabe bekal mati jadi orang selamat tak selamat kadito lamun engak jabe beneka mati ya mun engak jabe mati ya bekal ngaste mun ngaste te bekal selamat melana mobil kecelakaan nikah bener nang embong sarosak punten bener nang embong lo napa embong selubilukan punten sebanyak kecelakaan embong selo sebab supir tak tengah akhirnya celah tapi men embong rosak tak kira beda orang tobruan teh gunung ros bojone tak kira beda orang tobruan jering manteli kapi mata nang digene engke Melana alhamdulillah yang bawa rosak. Para ragu sesangat betan kala amal yakin. Moga-moga oleh hikmah hadir dakhol kula sampean kubur dari kak dinto jadi orang setengah teh alantaran engak jabuk bekal mati ya sehingga jadi orang selamat husnul khotimah. Amin Allahumma. Para rabu sesangat betan kala amal yakin kak dinto sebisa betan kaula sampai aki didik banyak moga bodo manfaat. Amin Allahumma. Ben kula ngemis tua menabi ator betan kaula bodo sakler moga ajan Allah nyon tuwana moga isa poraah menabi bodo saya bener moga manfaat. Amin Allahumma.